Nika masalah sering terjadi ini ya. Masalah tushin fi man tazawwaja imra'atan min nafsiha ala madhabi Abi Hanifah. Dadi judulnya nika perkawinan ring bini lo ngakui wali akabin tibi. Orang ada buaki awal li tibi. Nika beni awal li tibi akabin tibi. Beni awal li tibi ini. Artinya menurut mazhab Abu Hanifah ring bini lo nangkin bedawalina. Tetapi akabin tibi khususnya Sayyib khususnya napa ki kule kelopai nih kalau niku napa khususnya la rante mun mazhab Imam Daud dabuna lo nakin wali lo ane kisah khususnya la rante mun praban punten. Jadi masalah tu shin tazawwaja faqihun aw amiyun imra'atan min nafsiha ala madhabi Abi Hanifah fa in kana multaziman li madhabihi fala tiradu alaihi. Tazawwaja araji akabin faqihun pasera orang alim fikih, orang alim fikih au amiyun atau bareng awam benereng alim beda orang araji baik itu alim fikih atau awam imro'atan dari bini min nafsiha dari abang imro'ah punten menurut Abu Hanifah ini kalau kutu janda sepenting sebini mukallaf balighah akilah. Jadi nyaman menurut mazhab Abu Hanifah ini. Ring bini bisa akabin lo nangkin beda wali kan kutu sakse beda saksena jadi tetap kutu sakse orang jadi ring mantan bini mantan laki pa beda sakse jadi proses akad sebini siada bu maka bin kaula dak sampean kelaban aba kaula. Nah, tadi saya laki nyampit nerima kaula dek kabina sampean kalaban kaula. Abada saksena. Nika menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Atau bareng bini nika awak laki abang kau orang pada bisa. Tadi saya ngangkat laki orang nggak biasa nak kisah. Siapa serah tibi kaki aina sebini tibi. Tadi bisa ngangkat tibi bisa apa serah kaki ai. Tazawwaja faqihun araji pasera reng alim fikih au amiyun otaba reng awam imro'atan da reng bini min nafsiha dari abang imro'ah ala madhabi Abi Hanifah atas madhab Abi Hanifah Imam Abi Hanifah. Dan apa mun pas beda orang ngakui hukum nikah fa in kana maka lamun beda pasera faqihun au amiyun multaziman paneka netepi limadhabihi dak madhab Imam Abu Hanifah fala tiradoh maka tada nentang alaihi atas faqihun aw amiyun bada orang akabin norok madhab Abu Hanifah lo ngangkui wali sebini akabin tibi katina apa hukuma mun lakar orang nikah ngereng mazhab Abu Hanifah ya ada masalah. Maksudnya senikar kan. Mun lakar orang itu ngereng mazhab Abu Hanifah pulang ngereng mazhab Abu Hanifah nikah kan reng India atau kimba intina lakar-lakan nengah orang ngereng dek mazhab Abu Hanifah. Termasuk Mesir ngarannya. Mesir nikah termasuk teti mazhab Abu Hanifah. Dangun dengah masuk konon mazhab Abu Hanifah. Mulak lero wallahu alam. Inti namun pada orang akabin ngereng mazhab Abu Hanifah sebini akabin tibi
lo pakai wali katina apa mun lakar orang nikah lakar langireng mazhab Abu Hanifah maka tak usah tentang. Naam engki in rufi al amru baca rufi al amru atau rafa al amru in rufi alamun laporaki al amru panapa perkara ila qadin da qadi syafi'iyin sebangsa madhab syafi'i fana kodohu maka ngerosak atau abetal lagi pasira kodin dak nikah betolah maka betal panapa nikah qat'an kalaban paste maksudnya gelek beda orang akabin cepon lo ngakui wali panitanya aki norok madhab Abu Hanifah mun lakar orang nikah ngakui madhab Abu Hanifah ungguan lakar la resa arena ki lo masalah lo usah tentang tapi mun pas bi kancana elaporaki ka KUA atau pengadilan semadhab Syafi'i pabi hakim pengadilan betal lagi maka betolah pernikahan orang gelek betal au li madhab Syafi'i atau li madhab Syafi'i orang gelek siakabin ngakui madhab Abu Hanifah ternyata li madhab Syafi'i nikah atof kayatas fa in kana multaziman li madhabihi au atof baba li madhab Syafi'i atau natabi madhab Syafi'i au li madhab Syafi'i atau natabi madhab Syafi'i haruma maka haram dzalika panapaka hadisah nikah beda santre beda orang noro madhab Syafi'i lakar lingkungan ngaikin tore ngereng madhab Syafi'i pas hitung tempo akabin nemu ring bini cepon akada si bini ngakat tibi padahal orang gila madhab Imam Syafi'i saya toro maka haram ngalakoni seperti itu hukuma haram ben kancana sioning wajib nyeke wa wajib beban wajib ingkaruhu panapa ngingkaren dzalika ala kulli dzi kudratin atas saben-saben orang seagaduan kobesah saben-saben orang seagaduan kobesah kelebun kan tetapi beda orang yang telaga ngangkui pernikahan sebini ada wadlina akabin tibi alasan nor madhab Hanafi padahal orangnya madhab Syafi'i maka bi kelebun kotu pesa wajib ingkaruhu walau Hanafiyan sanajan bada pasera di kudratin Hanafiyan paneka madhab Hanafi sanajan bada pasera di kudratin Hanafiyan paneka madhab Hanafi biyadihi kalaban kakobesan nadhi kudratin mana aslina tanang adhi kudratin kakobesan nadhi kudratin thumma bilisanihi maka kare kalaban lesana dhi kudratin thumma biqalbihi maka kare kalaban atena dhi kudratin artinya mun beda kancah acem-macem akabin norok madhab lain maka bagian kancakin to seoning kotu alanglang sabisana mun lakar bisa sampai epalober misalkan kelebun pai tangkep bi kelebunna kotu kibaga KUA kibaga kemadilan kotu mungkin seumpama benih kelebun kita mampuna karo bilisan rongaro kalaban lesan ya cukup ben lesan au bikol bihir kan dibudi lo bisa rongaro kalaban lesan tapi ngingkarin kalaban ateh jadi mazhab Imam Syafi'i perkawinan kan kudu bada wali nah ben itu dari hadis mazhab Abu Hanifah lo pakai wali mahamin dari ayat Quran dalil pemahaman
termasuk ayat fala ta'duluhunna ayyankihna azwajahunna. Idh huwa haramun fi aqidatil fa'ili, idh karena huwa tining kadisa nikah anikah selangsung ada walina puru haramun panikah haram fi aqidatil fa'ili dalam akidana orang se ngalakoni. Karena si bini kena ajari bi selake marale ngocak ada ye kake lek de la lek lo berapa kena kabin lo usah wali lek kake ngocak ada ye lagi ya ajarin bi selake. Maka campuru begitu tangke kau tu pesa kan ya, kau tu laporaki, kau tu urus. Fayajibu maka wajib ingkaruhu pada pangingkarin nikah gelak setada walina itu. Kal mujma'i alaihi akati perkara haram seijma. Kal mujma'i alaihi akati perkara haram seijma. Wa wajaban wajib ala Syafi'i atas qadi se madhab Syafi'i. Wa wajaban wajib ala Syafi'i atas qadi se madhab Syafi'i nakduhu panapa abatalaki atau ngerosak nikah. Berarti kewajiban kau agelis pahbada situng rakyat egelis akabin ngangkui madhab Abu Hanifah sebini lo pakai wali, maka kewajiban hakim kau agelis kotu misah. Wajib ala Syafi'i nakduhu. Tetimun labi hakim epesa maka itu batal. Wahina idzin benalaikana nakduhu. Artinya mun etemu hakim pas iurus pai batal lagi pengadilan tartafi'u elang syubhatul khilafi panapa syubhada khilaf. Hukum aslina kan khilaf pak la norok mazhab Imam Syafi'i rukunan nikah badana wali, norok mazhab Imam Abu Hanifah wali lo termasuk rukun. Katina apa menilai aku nih mon lakar lakian ngiring mazhab Abu Hanifah kian nah ya lo masalah cebon khilaf senika. Mungkin bedareng kinto norok madhab Imam Syafi'i pas kena akabin norok madhab Abu Hanifah kotu laporakin ka KUA. Terus di KUA kotu pesa. Wayab tulu ban betal panapa nikah qat'an kalaban paste aidon juken. Jadi sampean mun pahbade orang akabin pai kocak akabin tak ngetek, nah, seperti itu. Akabin tak ngetek. Sebini aslinya itu orang disaan, orang looning. Nah, selake itu kan pengalaman. Teman atanya kan dan ada rumah mun pernikahan saya lo pakai wali. Nah, banyak orang katanya nggak nih. Orang tanya gue le jawab looning. Gue looningnya karo saya biasa. Kau tuh beda wali nah. Jadi mumpah ngangku se lo pakai wali campuru reng lake pah gempang sebini iya jeri kakek ngucak ada iya lagi kan kok wah sebini saya jeri wayab tulu qat'an aidon betal pana panikah qat'an kelaban pastai aidon juga titik wa idza kuti'ah benalaikana pastiaki pana panikah bil butlani kalaban betal kana maka bada watuhu panapa wa tengoreng zina paneka zina mun lamari bikau ai panggil laki bining pas mari ketok palu saya nyatakan pernikahan kalian batal pas ki apolong boleh maka ya hukumin zina polana qaidana hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Mulai putusake bi hakim maka elang khilaf ulama gila. Oh menurut Abu Hanifah oler ya. Lah nika mulai putusake bi hakim mazhab Syafi'i maka lalu bisa ngangkui mazhab lain alasan lain. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Mungkin tak nyetak lo etemu ya mungkin setak nyetak lo etemu. Cerang gila sewajib kula ingkar ben sampean wajib laporaki ingkar gila mun lakar
orang siakabin gila pangki. Nah, mungkin orang tak ngetak tibi edang kilo pangki ya banyak sing ngamalaki. Walaisa liqadin hanafiyin bentada liqadin hanafiyin panika kan di qadi se mazhab Hanafi. Qadi ini ka hakimah apa? Pengadilan wakil qadi ki hakimah pengadilan hakimah KUA walaisa bentada liqadin hanafiyin panika kan di qadi se mazhab Hanafi al hukmu pana pangukumi bisihatihi kalaban sana nikah as-sana nikah hina idzin nalekana kelak wajib ala Syafi'i naqduhu kisah hina idzin nalekana naqduhu artinya mun bi hakim semadzhab Imam Syafi'i lai putusake batal make urus hakim lain semadzhab Hanafi tetap lo bisa pakun dinyatakan batal. Polanya itu kenanga masyarakat senoro mazhab Syafi'i. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak pernikahan kecuali kalaban badana wali. Mun Abu Hanifah makna hadis nikah benih tada esa tak sampurna. Kene maknain tak sampurna. Tapi la nikaha illa biwaliyin. Mazhab Imam Syafi'i makna tak sah nikah kecuali berdawali. Mazhab Abu Hanifah maknai la nikaha illa biwaliyin tak sampurna nikah kecuali berdawali. Jadi maknai lana ni lo wad. Kalau pada sarang hadis la sholata li jaril masjidi illa fil masjid. La sholata li jaril masjidi illa fil masjid. Mune maknai tak sah asolat menoreng sesama ke masjid kecuali masjid. Kau tu ke masjid saja. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tak sah solat orang sesama ke masjid kecuali di masjid. Muni makna tak sah. Tapi sampean lo kada setuju mana lo sah. Ku le pada lo nyaman menyamai lo sah. Tapi maknain tak sempurna. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tak sempurna solat orang sesama ke masjid kecuali masjid. Jadi makna Allah je ana bernah. Muntapa iburu la nikah maknai tak sah nikah kecuali berdawali. Mata Bapak Nifal lo maknai tak sah, tak sempurna. Tapi pakun sah. Lebihnya anu ngak nikah. Sepadana lafad ngak nikah. Mazhab Imam Syafi'i boleh ngakui dalil Quran saya wajib bagi wali. Akan dan angkihu pakabin. Saya baca MC biasanya wa angkihul ayama pakabin. Berarti mau makabin kan urusan orang sepo makabin. Nanti benih kabin tibi. Pas ayat lain wala tungkihul musyrikina hatta yu'minu. Cek pakabin reng laki berenganak sampean. Mun sampean dia anak bini, cek makabin mantoh musyrik. Cek nyare mantoh musyrik. Jadi dari ayat wala tungkihul musyrikina sampean cek makabin anak bini sampean kelaban reng musyrik. Berarti makabin berarti tugas wali. Beni pas reng bini gila akabin tibi. Artinya beda yang sepo saya makabin. Jadi khiyatopai Quran puru angkihu pakabin. Padahal wala tungkihu cek pakabin. Jadi saya perintah yang sepo makabin benlok makabinnya. Intinya seperti itu. Mun la capo elaporaki ka hakim Syafi'i pas betal lagi maka lalu bisa tabeng bi hakim si Hanafi pakun betal. Kama lau rufi'ah akati masalah lamun elaporaki panapa perkara awalan idalem lu kelluna ila hanafiyin da hakim mazhab Hanafi da qadi mazhab Hanafi ya mungkin tolok mangki qadi mazhab Hanafi cerengan negarana mazhab Syafi'i ila hanafiyin da qadi mazhab Hanafi
Fahakama maka ngukumin pasrah Hanafiyin bisihatihi kelaban nasana nikah. Fayasihu qat'an maka sah panapa nikah qat'an kelaban pasteh. Jadi mun lakar bedareng akabin napa campuru sebini akabin tibi awal di tibi cang oreng pas mari akabin cang gila kabin beda saksena. Mereka kabin pas alapor ke pengadilan, ternyata pengadilan mazhab Hanafi. Pas nyetok oleh surat ya sah, maka itu sah, lo bisa betal lagi. Mun pertama nak alapor ke mazhab Syafi'i, pas etolak pesa, maka pesa, lo bisa saaki begitu. Jadi dari lu keluna, mun laporaki ke kodi Hanafi ya saaki sah, mun laporaki ke kodi Syafi'i pesa. Lah kula ban sampian sebagai beni kodi yaitu reng rakyat ingki mun oning kudu ingkar ya laporaki begitu ke kodi ke KUA ben ke pengadilan. Etika banyak ya lakone orang ngane ya. Iko cak kabin tak ngitek. Mun saya kuat, ki kuat nih cak salah satu mazhab 4 rekan. Mazhab 4 rekan nika mazhab Imam Abu Hanifah. Ada welina tok beda sakseh bersakseh, bahkan orang ngelakoni rekan sada wali ada sakseh lagi mun sada wali ada sakseh bahaya, ada wali ada sakseh. Jadi nikah masalah pertama nak anak model oleh ngangkui hukum ini ngerti ya mun abiniya budian pegena. Naam engki indaat lamun narik daruratun panapa terpaksa ila dzalika deka disanikah terpaksa akabin ada welina senyatanya cak tatora ke welina kan bisa jadi setuju ken selake se Allah juga totoran kamang sebegitu selake iya takut temu bini ngudena kalau bagi atau orang ya ini sebenarnya ya luar negeri atau perantauan gitu pas suruh ceki atau orang senyata cek atau orang nelpon ke maturan mak engkau mak ya nandang berngoreng kan begitu nandang berngoreng bahasana ya salah pak nih ya tulat yang dimah ya korlaneser ke hedang celah resepo cawacangan kalau beritu korlaneser ke kaki jadi waliin yang puru orang sepona nelpon ke ustad di sana saya magabin kan sah berarti pakuni waliin yang sepona wakil lalibat telpon ke ustad deh tempen yang puru lo atau turan kareng sepona bah akabin tibi awal di tibi naamengki indaat lamun narik daruratun pada terpaksa ken terpaksa sibini ila dalika ada gadis nikah Kane tajad akati sopaja butuh pasareng bini lin nafakoti dak belence. Entar nyari lako ke luar negeri. Sabulan 2 bulan lo nemu lako ken nemu lake. Nyari lako ke luar negeri lo tik nemu lako. Pese letade nginep di ma lalo nyaman. Bedereng lake gelem. Cek sakingnya gelem kareng laki ini akabin kan nyaman bisa andi kenangan bisa andi belanja hanya mana darurat walahikoh ban tapangki tegepok tapangki de reng bini fi i'lami waliha dalam apa reng oning de wali nareng bini masyakkotun panapa melarat masuk melarat ya karo kare nelpon reng sepo mun saya cek tengah-tengah kan mun nanang ke alako penantau ke luar negeri pesen saya nggak nih mun nandang reng lain akabin lu begitu jadi mun lah iku wabi reng sepo sebelum mangkat mun nandang ngoreng akabin mun nandang ngoreng akabin nah jadi lagi sebini campuru pada di sana ikat roy orang akabin nelpon ke reng sepo bunga tempeng campur tak itu toren jadi berna telok rekan berdesa kabin CS sana berdesa kabin tak ngetek ngak gele
bade secung rosakeun kenapa long beri ya nyamana kumpul kebo. Kumpul kebo apa long beri ya? Apa long beri ya? Ngare laki bini kan lo akabin kumpul kebo cung rosak ya la rosakoku kan. Lamun saki akabin noro madzhab Abu Hanifah killerwa ki asa mungkin anu rekan. Hari kebelah asa lagi banyak saya kompet. Sejak gila lo asa kan menelaporaki ke hakim bi hakim ketok palu dinyatakan tidak sah maka itu losa. Sanajan orangnya noro madzhab Abu Hanifah. Dan mau campur tak ngetak lo temu orang ada urusan, payah dibagi sah. Jadi campuru ihtajat lin nafaqah butoka belanja. Walahikoha fi i'lami waliha masyaqqatun. Satu orang kareng sepona melarat. Tak mun lamba itu ada telepon. Jadi dari di sana ke luar negeri alakoh sepaki abolia atau orang kewalina. Perjalanan lambaknya numpak onta sebulan kan tanah melarat belanja tak ada Roma tak andi maka akabin darurat ngaki buruh mendik lakeh aman mun semakin campur beda telepon gam maka sohah asa panapa nikah batinan secara batin saya maksud secara batin nikah hukum akhirat desa kepangeran lo tusah yalah nyaman mun lakar ken darurat seapa yang ngoning kareng sepo melarat contoh aki buru lambak perjalanan sebulan ingat perjalanan dari misalkan orang Mekah saya atau ke Syam itu jadi perjalanan abil lambak numpak ontah sepagi apa yang ngoning kareng sepo melarat ya akabin campur darurat sahabatinan maka sah secara batin saya maksud secara batin ini secara hukum agama sah malam yakum ya dalam selaki tak ngukomin bisihatihi kalaban asananeka Hanafiyun pasira qadi madhab Hanafi qadi madhab Hanafi fayasihu maka sah panapanika zahiron aidon secara zahir aidon juken cepon gila mun elaporakin ka qadi Hanafi payasaki maka sah zahiron wa batinan secara agama sah, secara dohir, maksudnya dohirnya kan hukum dunia, hukum kenegaraan, hukum perundang-undangan, atau masalah oleh surat secara KUA pada sah. Fayasihu dohiron aidon. Berarti ini kan sah lahir batin. Mun etanganin kodi semadzhab Hanafi. Pak, kula mari akabin gila Pak, laki bini bereng nikahnya beda saksena Pak. Pak bi kodina, oh engki Pak stempel Pak beri sorat, maka asa dohiron wabatinan. Torong cek banyak orang akabin leka akabin biasa asa menurut agama bedawalina lo agabai sorat. Jadi setelah guna bareng beda kiai malar muka pernikahan antara keduanya asa lahir batin. Jadi nggak ini kebahasan dohiron wabatinan secara agama sah, secara perundang-undangan sah. Mun semakin kan lastari agabai surat saja lagi. Makai sepo-sepo itu kan abadi surat. Cepon kan surat abadi. Abadinya mana? Pemutihan. Karo tanah sebenarnya surat deh. Enten nih kan ngarai sare setuju pak kona bedi makai saya sepo saya pulang abadi juga ada hah mana abadi sorat mana abadi sorat lah sepo deh ithbat ya ithbatnya mana ithbat. Jadi takut pada para bela saya lo agaduan sorat berarti sabatinan itu dohiron lalu andi sorat dohiron lalu andi sorat mun semangkenan kan mungkin dengu udah semangkenan kan langsung oleh sorat semangkenan boleh ngurus ke kantoran langsung oleh sorat sebab lambe mbak kute selambe lo di sorat
Mun ada masalah gampang, ada masalah. Mun beda masalah paham suruh lapor ke hakim, ada suara ada lo urus. Motor bodong. Motor bodong. Fayasuhu dhahiran aidan. Fa in rufi'a awalan li syafi'iyyin naqadahu. Fa in rufi'a maka lamun elaporaki. Lamun elaporaki panapa perkara. Awalan dalam lugal lunah. Li syafi'iyyin de qadi mazhab Syafi'i naqadahu maka ngerosak atau abetalaki pasera qadi de nikah. Ketua KUA, hakim KUA atau pengadilan menerima kasus nggak nikah, mulakar hakim tibi mazhab Syafi'i, kodu betalaki. Oh, lo berapa nih mazhab Hanafi, lo berapa lo begitu. Kecuali in kana lamun bada basara qadi ahlan panika ahli litarjihi de tarjih nikah ngunggul lagi pendapat. Kayak alim ungkur kan. Kemakuat rakyat madhab Imam Syafi'i saya ada buaki kotu beda wali, madhab Imam Abu Hanifah saya ada buakin lo pakai wali. Kemakuat mencanggul ban sampean lo ahli tarjih. Jadi mun qadi ahli tarjih, oh kuadan madhab Hanafi, anu nika bisa qadina memutuskan asa begitu. Ingki mun jaman kele margane maknane la soha bareng la tamma maknane lo asa madzhab Abu Hanifah maknane lo sampurna ken pak bab salat li jaril masjid pak lo ende mun maknane lo asa pokoknya lak pangge pengato mangke kanju cek masjid etane namun paha bejengi kamar lo asa kaju menurut saya maknain lo asa waro'aban ningalen pasera qadi al maslahata ada maslahat fi ibqaihi dalam netepakin nikah walam yusyrat banta isyarataki alaihi atas qadi al hukmu pana pangukumin birojihil madhab kalaban seunggul dalam madhab tapi qadi na madhab Syafi'i tapi bisa ngesaaki ke pendapat gele dengan syarat situng ahli tarjih nomor 2 ayakin cek mun teruskan pernikahan lebih bagus pan nomor 3 tidak ada perjanjian abang seelantik atau kewajiban tugas abang untuk ngakui pendapat mazhab tibi tok walam yatorid bentak berlaku bihi kalaban rojihil madhab bihi kalaban rajihil madhab al-urfu pada huruf fil mas'alataini dalam masalah 2 ini kabun babane pesen nih dari musannif wala yambagi bentak patot ayuftaha panapa sobaja buka babut tajwizi panapa la bengah awenangaki jadi bagi ustadz saya tanyain cek pas panggempang ngabele daerah mereng bini akabin ada walina akabin tibi asa menurut Abu Hanifah cek panggempang la yang bagi ayuftaha babut tajwiz cek panggempang abri labeng cek itu oleh wat takhyir ban oleh milih id karana yuaddi nakaaki panapa fathu yuftaha masdar fathu id karena yuaddi nakaaki panapa yuftaha ila mafasida de mafsadah karosaken azimatin se rajih liqudatis sawi bisa su bisa sau ya Al-Qur'an berna dua su bereng sau beda innahum kanu qauma sawim fasikin likudatis sawi
kandi kodi sejuba. Kodi saya nerima apa bro? Nerima suap. Pak Kodi ibu ajar 3 juta korasa aki begitu. Kan tanah. Wa mutafaqqihatihim ban ahli fikih sau kila. Wa mutafaqqihatihim ban ahli fikih sau ittiba'an karena noro lil ahwiyati da hawa nafsu. Lil ahwiyati da hawa nafsu. Jadi ini satu pembahasan dari awal madhab Abu Hanifah seperti tadi jelas lagi ring bini korse mukallaf ben lapenter oleh akabin tibi. Terus yakin beda saksena. Mun laporaki ke madhab Syafi'i betal lagi maka hukumi betal. Mun laporaki ke madhab kakodi madhab Hanafi saaki maka hukumi sah. Mun semakin kodi madhab Hanafi sombong ikin to. Jadi mestena kodi madhab Syafi'i. Jadi pan laporaki ke kodi madhab Syafi'i mesti kodu hukumin betal. Mi betal lagi ya pakai abin pole bae pagena. Nika betal lo sa kurang rukuna pas pakabin pole kelaban segena. Gampangnya begitu. Masalah tuba shin. Masalah tuba shin kaf. Idda'at majhulatun nasabi annahu la waliyalaha kubilat. Idda'at ngakoh majhulatun nasabi pasir orang seta ekauningin nasab ring bini nih ngakoh pasir orang seta ekauningin nasab annahu saungkuna kelakuan la waliya panikata da wali laha kandi majhulatun nasab ring bini ini kah kubilat maka itremah pasera ring bini majhulatun nasab kan tanah beda bala dari Jakarta ngibareng bini orang Betawi beda bala dari Jakarta oleh ring bini depakan toh ikaterwen orang siapa anak ake jote jotang pembantu Jakarta. Jadi ring kita kan ada oning, ring bini ini binti serah romana ikimah misalkan ada oning, lah itu nyamana majhulatun nasab. Ring bini saya tak oningin nasab. Beda praben dari coba, ring coba ruas saya datang ngibah, kocang pembantu nah. Saya tanya lagi, orang di mah orang anu, ikatore orang yang pakabin dalam Jumat, du malam. Ikatore kan dari pakabin dalam Jumat. Tanya lagi. Walina amang kibada patotoran tang keluarga lah tada kapi emak mbah tretan pokok ada sekali kula koong nih kuari kan maka ada apa ingki kubilat etremah pengakon itu ngaku lo di wali ya etremah berarti pasti pakabin lagi itu malam Jumat lah pakabin na ya pakabin kakau agelis pakabin ke KUA kan menoreng ada walina adalah hakim pakabin artinya oleh pakabin ngaku lo andi wali idil ibratu karena tining seereken fil uqudi dalam akad biqauli arbabiha panika kalaban dabuna arbabiha orang sing nglakoni akad. Id karana al ibratu tining seereken fil uqudi dalam akad biqauli arbabiha panika kalaban dabuna orang sing nglakoni akad. Pala atau toran nja kalau di emak, nja lo di mbak, lo di tretan, lo di wali. Ya lada apa boleh. Terima pendaan dabuna. Cila dabuna orang atibi. Pada ring bini kan anak etelak bi lagi nah laule 2 bulan atau 3 bulan pai tanya aki edana kaki la lober iya lober laule telo socian mulai setelak iya
Maka senyata naken ngomong siapa seoning. Jadi kalau orang nggak ada bu engkau laule telo socian tangi dalalober ada orang oning lah kalau orang nggak tibi. Maka etrema. Jadi beda orang atelaken ki oleh ning dubulen. Dubulen ini kan mun telo socian mun hede lancar mun cepet bisa lober telo socian. Oleh 2 bulan alaki ya tanya aki demi alaki kan ki oleh ning 2 bulan ya jongko oleh lah telo kali socian telo heden telo socian alqaulu biar babiha maka etrema polana camburu seerakan dabuna orang TB maka tanya ke bapak lo kada tahu sampai oning pak jo anak lo le telo socian maka bapak lo oning seoning karo orang TB. Jadi mana qaulu arbabiha bi qauli arbabiha al ibra fil uqudi bi qauli arbabiha. Na'amengki al ahwatu tining selebi tengate isbatu dzalika panika netepaki isbat yang gelai isbat nika urusan netepaki secara resmi dohiron ka pemerintah nyamana isbat. Cuman gila Pak Sufyan bareng rajina aku doang keluarga mun tanya kireng kinto kesesera rajina Pak Sufyan setuju orang ngoning kan pemerintah ada isbat polana kilo agaduan sorat. Dadi al-ahwatu tining selebih tengate isbatu dzalika panika isbat utawa netepake dzalika kadisah annahu la waliya lahe. Kabin reng bini gila sing akolo di wali itu oleh tapi selebih tengate urus gel takoken ngomong begitu mun pakantan andi laki apaan ya tai orang Madura keluar negeri alakoh sing ala keluar negeri 6 orang laki yang pa lem sedese orang laki pa kabina tanya aki bi kiai nah wali na derma mare telepon lo andi wali gule pola andi lake lo andi iku yang kele biar babi pokok orang yang ngaku lo andi tapi ki lanceng mau masa ke baba selebih teng isbat urus gal lo bedi kan anak ke Facebook foto pola beda sekenal orang ria andi lake panja Madura begitu walahu ban paneka wenangkan di hakim karena hakim sama kabin orang sada wali na puru itu walahu ban paneka wenangkan di hakim anding kake demah hu nabir hu aja demah deh walahu paneka wenangkan di hakim at-takhiru tining ngakhiraki tunda wae iku lah tunda jak papolong lam Jumat da boleh vein urus geluh walina ki ila cake sare KTP na geluh takok ken ngomong pak ternyata takok tepak kering di laki apaan nah, itu lebih bagus jadi kok beda tetangga saya eyon jeng makabin tepak kasus seperti ini mun sopir kan penyaring coba sopir ke Madura orang coba ada sabini mencang puru lebih ada oleh pembantu di Jawa Bini ada ya mun ngiba sopir banyak apa beda belang ngiba sopir bini kan dana pai ketoroy orang ngidina pak kabin atau toran lo di wali lo andi lake jadi selebih utama teng urus ben at-takhiru tunda lajak pakabin setia aduh lah kedung karet basa telur lah toro jala karo telur kowe ki pikiaina pengen rengkin tuan kenapa senikah pelapala kedung karet dadi ku dadi lagune papolongan malam Jumat pa ternyata syarat pernikahan kalau kena urusan walina pae kocak bareng lah kedung karet dadi lere takhiru hukum yang kui so merodi lagi bini pahlosa angwan takhir kiaina lebih tengah tunda toman badai ikin tone mak semak bi ustadz sini ka empon acara mangken gabai acara silaturahmi keluarga mantan laki lah dateng
Sebini ada wali nah amo hakam ka ustad. Oh kula lo bisa timo hakam polana hakim kau agalis muka ban gampang tinggal samangken reng lapada beda gentong pa apa sila tadi engki tore deur niade asalamedan silaturahim tinggal jak polong tedung mantanah akad legu kegelis iku. Itu lebih bagus. Or sila kelok ngangko. Pasti laki apa dengan mungkin lo pakabin burung lemon begitu oleh ustad gila itu dadi muhakam lo ada ente kagalis legu melo pakabin sete kok burung le baik wa oleh lah kalau beda kayak tapi itu betasen takhir itu apa sakerana calon laki gila sikufu lo ngampul begitu. Nggak bisa ngampul. Anta makin abi yang kulo kena ngampul, make bilai dan teh ku. Anu le engkau lo bisa muhakam setiang, polana kau aja galis leku muka, kol sangat ayu mangkat kulaku, hur kakek di bini, iku wale. Pesabar jaga aja, takhir, tunda, kor selah kelok ngangko. Walahu takhiru, oleh apa? Tunda malam tuliha. Malam tuliha ya dalam selageng tak maksah pasera ring bini lara apa kok lapa kabin kok kence anu ndak budaya anja kok kence le budak kering laki aja mun lo kabin lagi burung kok lapa kabin ra apa lamun cek dejen itu campuru nika benih muhakam hakim saya ngadepi hakim lebih baik tengateng nyare bukti gelu bahwa itu ada walina ada lagi kan malam tuliha ya dalam selaking tak maksa pasera ring bini aduh pah nangis re abuno diri kok pai kok fal aula maka tining selebih utama al mubadaratu panikat tulian yalah tuli pak abin lo para pemun saya buru nika campuru ring bini ngakolo agaduan wali ben ngakolo agaduan lake ben syarat majhulatun nasab orang selakar lo otomane kauningin sebelum orang selakar lo otomane kauningin sebelum macam puru biangkana reng jebeh norok reng mature supir atau pembantu gila itu wa tahlifuha ban nyumpah sompah we gelu billahi kake lo andi lake mun bangala sompah billahi kake lo andi wali bangala sompah nyumpah reng bini nadban kalaban sunnat bian kalaban saungkuna kelakuan la waliyah paneka tada wali lah kandi reng bini telepon walina pakabina sampai lam Jumat kula lo andi wali nah, itu soro urus kelu atau campur di bodina sompah wa annaha ban saungkuna reng bini khaliyatun paneka kosong an mawani'in nikah dari perkara senyege nikah. Sekocak kosong dari perkara senyege nikah cak ring madura ada alangan. Kan istilahnya madura sekocak alangannya bekal. Sebenarnya bini kudu sumpah. Billahi kula lo andi lakeh kudu begitu. Jadi banyak kejadian di luar negeri itu. Reng bini kampung mangkat andi lakeng depak keluar negeri ada kok alakeng boleh. Semaka bin siapa? Jangan bisa hakim bisa muhakam. Lo sumpah gelun. Jadi nggak nikah soro sumpah. Annaha khaliyatun an mawani'in nikah. Sepeh dari perkara senyege nikah. Kan lambe beda lestari cerita aki boleh lambe tinggi. Kenapa? Orang seki buru atelaken edana kilo mareh tapi sompa sorong aku lo beredde. Padahal secara cak ngakal jelas kilo lo ber. Telo socian nika paling soce kan nika pan berapa nare. Pas ahead pan berapa nare kia. Soce bo pan berapa nare ahead soce boleh sampai telo kali. Soceng head abid itu. Ternyata beda orang ki buru telaken pas saya pakai abin.
Sebini mun ditanya aki idana lober sorong ako lober. Lebih ngako lober iku abi gula. Ya sompah iku. Pokoknya mun sebini bengala sompah wis pakabin itu mun lakar cang akal masuk so akal. Kula marai omong bab nikah saban berngoreng. Padi budi niku abi orang nikah. Ya cek ho koma Allah je luas iku. Padahal jelas mun orang yang dalam iddah alake lo esa nikah jelas dari Quran wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Cek aniat akabin mun iddana kilo mare. Nika mun som lambe nika kejadian sebini nika ki buru telak kilo lober iddah pakabin saya tanya aki pakon ngakoh lober sompah iku. Jadi mana sompah jangan buru kholiyatun an nikah billahi kula lalober itu. Lami asompah malah kira lober. Ya kan gampang karo sompah apa sateluare iku. Mungkin sompah nah jangan buru kafarah apa sateluare. Kan saya pernikahan selosa sama rodi itu kan. Jangan gila zanin maka watuha zinan. Wah teng dadi zina. Ini kak bodoh ibu dini jelas nih. Tazawwaja mutallaqata ghairihi fil iddati lam yasihha. Beda orang ngabin reng bini dalam iddana maka lam yasihha lo sah. Thumma in wati'aha aliman bil fasadi fazanin. Mun kepelong tedung padahal oning celosa fazanin maka hanya mau orang zina. Au jahilan atau tak oning hukum fasyubhatun syubhat. Mosok lo oning campur berkabar bahwa orang iddah itu lo oleh alake mosok lo oning. Mula zaman makena dia setajana orang ngapon oning orang iddah lo oleh alake. Dan mabir nyakukan berpendapat pula na noan. Pula pendapat segampangan. Bolok bisa nih kakak nih kalau osaku lo ya derajat hukuman lo luas iku. Ompon tinggal kula cek paringin oning sera orangnya kuwi kula. Artinya pasera saya andi status hukum gak gitu. Kula cek paring oning malelo milo dosane kuwi kula. Makin kok cak hukum Allah luas. Terkadang orang amane kitab nih salah, gelenon ki. Lebih lafaz sanika kitab nih. Qala rajulun limra'atin. Menak pondok mana kan jelas ada bureng laki ke orang bini hiya zaujati ajo tang bini fasaddaqathu maka sebini aunggu sabatan nikahu maka tetap apa nikah cang nak pondok umpah macam berarti mun kareng bini ngocak kaki tang bini ya pah ngocak iya berarti titang bini kan nggak nikah berarti secara zahir padahal nikah maknanya keterangan salah keterangan hibur nikah beda orang songkan para sede misalkan orang mulai songkan para sede nikah kan lagi pahatotoran nyata nang ko andi bini ngode di sarwa nah begitu ko andi bini ngode ya andi anak di saki kene ada lagi mengkok tibi kan kata aja sakasa. Jari beda orang songkan la aromasa para saya pas ada bu atau toran kau orang senyandingi engkau andi bini ngode jabune nyaman siti kan tanah romana ibarat masjid ajo tang bini pas ring laki ini kasih sete sing lah sete lagi kan yurus desah bareng masjid beda ring bini anya masjidi beda sentaren pola leres nikah siti bini ngojana Pak Mujalli kan tanah pas engki pangakoh boleh saya kabin oleh 10 tahun lah kok tak ngetak bulan belok temu orang iku lah itu sabatan nikahu maka tetap hukum pernikahan berarti oleh warisan begitu maksudnya. Mun badar yang laki ngakoh je itu tang bini pan sing tarik ke si bini pas aunggu maka sabatan nikahu komen bini oleh
Beni campuru pan beda anak laki pantar kana bini sekolahan deku. Kakek tang bini ya iya baik kok pas dadi bini beni. Beni begitu. Jadi secara lafaz kan prakteknya semacam begitu gitu. Qala rajulun limra'atin hiya zaujati. Fasaddaqathu sabatan nikahu. Kan nyaman mau bangga hibur. Pak korontar yang bini kakek kan tang bini. Iya, pak leci om bahaya. Itu maknanya salah. Beda boleh ibu ni ke boleh. Orang saya cepat salah. Beda lafaz nikah. La yasbutu tolaku illa bisyahidaini. La yasbutu tak tetap panapa telak kecuali kelaban beda saksi dua. Nikah kan canggela la yasbutu lo tetap nikah mun urusan isbat nikah urusanna mun beda kasus pengadilan. Jadi pabi ustad maknanya kan tanah. Ustad luar nikah saben nelpon ke kule. Aku jeng pai maknanya telak mun orang laki nalak bini na ada saksi tepak ngocak kedua lo sah ego tak apa bahaya hutoman beda reng atelakan beda saksi nah pada sakap ya telak orang jadi maknanya campur ken kelero amurodin ken kelero amurodin la yasbutu tolaku illa bisyahidaini lo sah pada telak kecuali beda saksi. Maknanya lo sah padahal maknanya la yasbutu lo isbat. Jadi membeda kasus reng bini bereng laki agejang di pengadilan kakek kagula mereka ngocak telak tengah si laki enjo kalau otoman nelak itu bisa hakim memutuskan telak kabantan mun beda saksi. Jadi urusan pengadilan salah murad termasuk gila ini ke salah murad. Nah ya kisah nyata bek sekancaan padu makin ada saran lagi. Kini ini kayak gila reng bini mon asompa ngakoh lober itu reng bini mon asompa lo andi wali reng bini mon asompa lo di lake reng bini mon asompa lo andi alangan maka oleh pakabin. Tapi yang gila mon sompa na masuk akal. Saya oleh asompa cang gila payah terima melakar reng bini majhulatun nasab reng jauh selakar lo teman noning begitu. Mun sama reng priangan reng kelbung reng entaren urus. Kocang ada emang ternyata beda. Amma ma'rufatun nasabi. Anapun tining orang seekoningin nasab. Anapun tining orang seekoningin nasab. Lawid daat panika lamun ngakoh. Lamun ngakoh pasira ma'rufatun nasabi. Mauta waliyiha da sayyidana walina. Sayyidana walina ma'rufatun nasab. Fala yuzawwijuha maka tak maka binda ma'rufah. Ma'rufatun nasab reng bini saya jelas nasab fala yuzawijuha maka tak maka binda ma'rufatun nasab al qadi basara qadi kal muhakkam makati muhakkam hatta yathbuta sehingga tetap dzalika panapa kak desa maut waliha. Jadi ini kan sebaliknya gila mulakar orang itu lagi kenal Siti binti anu pah ngako kula lo tuan wali bapak kula la sete ko tuentare entekku tak kok wali na ki odi hatta yathbuta dzalika sehingga tetap dzalika pada masa maut kama lawiddaat akati masalah lamun ngako pasera ring bini mauta zaujiha dak sayedana lakena ring bini al muayyani se tertentu ngakoh pas ring bini dak sayedana lakena ring bini al muayyani se tertentu au talaqahu wa tabat talaka zawuj nikah bisa terjadi nih kayak gitu se biasa makabin kan contohnya misalkan kula tibi senikah kula bulan tongare 2000 lekor
2012 ya. Tongare 2012 kula yonceng makabin ring bini nyamana Siti. Makabin bi kula Siti. 2012. Akanlah entar kula ke acara nih pakabin Siti kan. 2012 makabin kula dak Siti. Lakena bede oning kanan. Lepas sing 2013 budian ring kula lelo oning kabar kanan. Sing 2013 ternyata kula yonceng boleh makabin orang Siti repole, tadi kula kan tanya, Siti re tahun 2012 kan laki sabuan, setiap engkau yonceng makabin Siti pole. Lepas tanya lagi, anu lah abid atau lagen atau beda napa? Lah ini kan kau tu urus, kau tu berjelas. Tadi tokang makabin, beda tetangga kau cak atau lagen kan dana, beda tetangga atau lagen pas alake ya. Boleh. Maka kiai nasi makabin je kau tanya ke lu. Kau tanya. Telaga kadinapa? Si wada kadinapa? Saya nggak lambe benih telakin mulai beri ya kan begitu. Tak kok senelak benih matan laki, senelak kan reng tuana kan beda kia. Tak kok kan senelak dan apa cerita nak man beri itu? Kan mana cerita di Malang orang je itulah kaki cerita orang lantan laki lo nelak itulah kaki cerita sing lain telak cerita bidabid sebini alake biar orang tanya aki ke selaki nasadean kaki niser ke bini naya ya niser teng jengko kilo telak kan ekone biar orang padahal laki kojong aprang kurang sakampung jangan lalaki. Jadi saya makabin gila itu saya salah kan. Korang rinci. Ya lo nyaman ki ya si pagi tanyakin harus urusan. Bapak telepon gila Pak Yonceng makabin orang. Oh nikah janda. Saya janda terlaken bila oleh setahun. Lambe lah kena senelak mau cari rumah. Ni kaki kau turus. Takok ternyata lo telak yang gila. Oh somreng Madura kan kalau mulai beri ya. Takok senelak benih lah kena kan tretan lah cang buru. Takok senelak kan matua. Tapi mun ngak nikah iddaat mau tau zaujihal muayyan aw talaqahu. Fala yuzawwijuhal qadhi kal muhakkam. Dadi lo oleh makabin sampai pacek nyatana ongku. Artinya mun lakar sebini itu kenal, lakar lareng sekampung, kalakena juga kenal, pas atotoran maria terlagen atotoran lakena sete, maka itu kudu isbat madatang sakse. Ba ongku nareng lake bini nikah telak ongku. Kudu isbat, cangkele saksena telak kudu kedua. Gila lafaz saya salah paham. Kudu kedua. Jadi tepang kasus beda ngak nikah. Oh nikah maria telak ongku jangan lambe beda anu senika beda saksena kedua. Le nikah berarti atelak ongku. Milo masuk ke kaidah siatas gila ya. Sebenting kan cang ngoreng begitu. Ingki polana lain masalah nih kamun siatas gila majhulatun nasab sebeban ma'rufatun nasab. Bi khilafi ma law qalat kalaban berbeda masalah lamun adabu pasera dan bini kuntu muzawwajatan bade kaula muzawwajatan paneka andi lake alake begitu fatallaqoni maka nalak de kaula azzauju pasera lake wa tadattu ban ampon lober edde kaula kudu genah ada bener yang bini ngane. Mungkin tahu bener yang bini ada buka kiainya saya langker. Jadi kula la kartoman alakeng, tapi kula bi lagi kula mari telak, ban kula edda lalo, ban lo berani ka kudu masuk akal, canggele kudu masuk akal telo kale socian. Jadi mun seumpama lo masuk akal ngakowe tadat kula lalo ber kiainya cek maka abin.
walam tu'ayyinhu bantak nentuaki pasara ring bini da zawuj. Artinya kalau nyebutnya mah kula teman nandi lake ken la abid kula abid sak telaken idda la lober lakena ada ring kenal ken teman laki lamba iku maka fatusaddaqu maka benderaki artinya percaja nih pasara ring bini bila yaminin kalaban tanpa sumpah tak usah sumpah. Berkiai biasa ke Malaysia kan dan aja biasanya saya Facebook ini kan banyak bela dari Malaysia seporana kan contoh seporana mun kiai ke Malaysia itu kesempatan orang saya Malaysia aja minta pakabin ke kiai. Nah, jadi contohnya canggila tahun 2002 lekor beda ring bini nyamana pakabin tahun 2002 lekor sing kiai tahun datang 2003 lekor ke Malaysia boleh ternyata ring bini re boleh minta pakabin tapi dia pun kiai lah kaki saben kan laki lah gitu maka ngaku si bini kula saben si laki seadaan mare apesaan atau laki kula si saben lamate ide la lober lah begitu mun saya laki itu mun kiai sama kabin sedua budu lekor kalake naring bini ini kenal oning tunga le kakek kan binina Abdul kan kakek kan binina Abdul berarti kenal kiai sama kabin ka lakena maka itu canggil kudu isbat cek lakar seda ongku atau benelak ongku nyamana muayyan tentu wagi nyamana kan kenal maka kudu isbat berarti melarat makabin nih kan ki nakin sompa ki nangai sana ka paken hukum canggele hukum Allah luas iku dan apa kaju mula kalai cuba orang berngeti muraja lah gena aja kaju beda belin aja kaju apa seorang yang merantauan fatu saddaku bila yaminin intaha totok keterangan mau bedareng bini ngakolo di lakeng oleh pakabin jang gele mun lakar orang selo kenal mun reng bini andi lakeh ben lakena kenal maka kudu jelas atlak atau besedeh kudu beda sakseh mungkin ngako di lakeh tapi lakena lo kenal ngaku lakeh mah begitu lambe ken lalober kula edana lamar atlakan pelambe maka oleh kiyah percajanin tak usah sumpah intahe. Wa ibaratu ya tining ibaratu ya bin Yahya i'tamada fit tuhfah i'timad pasara Imam Ibnu Hajar fit tuhfah dalam kitab tuhfah ala adama jawazi iqdamil hakim tak olena majuna hakim maju ala tazwijiman atas makabin eman ring bini jadi anak santri segi ajar isim mausul eman jem anak orang bisa ring laki bisa ring bini laguna terkadang mangki gulai tahlilan khususon bareng tua auladina wa auladatina kisah dan apa ki walad nikah laki bini lo usah apa muannas atau man mereng kawan kula ampo mereng nika ya tahlilan auladina auladatina la usah auladina nika la putrah mana anak lagi teman mangki kari jadi sobung auladatina tau waladun nika mana anak baru mun ibnun anak laki bintun anak bini mun la waladun anak laki bini capo senyatanya asatidah itu mudekar asatidah bedetak marbutana mudekar MC asatidu jama taksir kan nika ustad laki asatidatu pakai tak pakun ustad laki kan si kode jama pada nama malaikatun kan jama taksir dari malakun mufradnya malaikatun jama taksir makanya berdatang benih malaikat bini
pakun malaikat artinya lafadznya pakun mudzakkar. Ahlil kubur minal muslimin muslimat al haya'i minhum lamwat nika kapra nika. Kapra. Iki makasih. Kini tahlilin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Oh, tasdid teh. Berisi sayyid, berisi sayyid. Oh, tasdidnya kurang jelas kan? Yang tasdidnya kurang jelas. Sayyidina, sayyidina. Sayyidina berisi sana. Nak ada anu kisah kasih. Nak ada langgaran laguna sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil iku. Sayyidil mursalin benih Sayyidil kira-kira langgarannya Sayyidina. Dan apa ki buru napa tak kendari ya buru cipan diaki paling aku ule juga cek rosa ke patah haki ngimami Jumat oke pandiaki patahana bajeng canggula are lah kan kok kapir dan enten aku kan jangan kule itu pak kisang aki was sama kisang mungkin apal tafsir urusan lain kan iku mungkin urusan tafsir urusan lain sebenting bacana patahana patepak pandiaki iku aduh are padi budi napa nyebut mungkin urusan apal tafsir urusan lain iku. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat gimana bro? Biqauli arbabiha. Man nikah bisa laki bisa bini. Ala tazwiji man tallaqaha maka bin ring bini tallaqaha se nelak de man zaujuha paserah lakenaman al muayyan se tertentu. Jadi mudin monikin to hakim atau muhakam se kitab mun praktek ikin to itu sing mudin tak wenang maka bin reng bini maksudnya mudin diwakil se lakare kaweningin sebelum andi lake pas cepon telak kecuali ba'da subut sampona isbat zaujuha lake naring bini al muayyan setertentu artinya setertentu kaweningin tung setungah au mata utawa baseta pasira zauj illa ba'da subutihi angin sampona tetep au mata oh cek jelas kurang illa nah berarti illa lo oleh makabin dereng bini selakar jelas andi lakeh ben lake na jelas tung situnga pas ngakoi telak kecuali illa kecuali ba'da subutihi saampunah tetep telak bermaut ladaihi mungku hakim anding bedilana bir lo tambahi njak lakare tambahi saban apa tambahi sete illa ba'da au mata illa ba'da thubutihi ladai aduh bisa kurang illa na kayak tapi mudin lo le makabin tetangga selakar jelas di lakeh ben epang kitung situnga mun ngaku telak kecuali jelas isbat jak lakar telak ongku cangkil telak ni kalau bisa isbat mun ada saksena ka dua dibandingkan semacam berdesipang siur nggak nih kan ya kocak telak apa telak lagi natibi apa telak matuana ben abekalan para epakabina tapi semakabina bajana kau tunggu nikah lo le makabin kele kiai atau bemutina sampai nyata ja ongkui telak illa ba'da thubutihi tetap telak ladaihi mungku hakim
Wa tamada fil fatawa ban iktimad pasera Ibnu Hajar fil fatawa dalam al fatwa al kubra anding mi bisa lo tambah illa lambak bir apa ken kaleb apa ken tepang telat kake lo masuk lah kebaikan tepang ngantok deh. Wa Ibnu Ziyad ban Ibnu Ziyad wa Abu Qaddam wa Abu Qaddam jawaz dzalika da wendanga ka disa keng kula tibi mun ngereng kabinan antara nasibini praben ben janda itu jelasen apa ya kencengan praben pan ngiding kabar cek sibini janda lo ngecit kula takokane kene gelenon ki seporana ki termasuk risel kula risel kan lo oning kula reken jasa kasasel gelenon seporana da pak kasai langker pak beda saya ada bu lah kula kecil sosa takok campuru nih kere sel takok campuru lambek bareng lagi nasi adeen terlaga ketinapa seni kere kan jadi mun urusan janda anu setetia senor anu takok pas masuk ke bab setia re. Jadi makanya mereng laki pejelas mun sampean budian bagian reng laki andi bini urusan telak benlok telaknya pegena ti reng laki begitu. Male campuru kabin reng bini itu bereng reng laki sebudian asa. Kitab situng nyamana Syamsul Muniroh. Saya ajar lagi kelas sekolahan badai kisah Syamsul Muniroh pernikahan lagar sejus. Nikala kau tu orang makabin mun si bini janda kau tu urus tanya aki. Bahkan si wada senelak lambak kinaya apa sore kau tu urus. Kau tu tanya aki apin. Makanya apa tanya si bini janda ngejut aduh. Derem ya. Enggak bab izin, bab anu kan menjanda cuma dapat kan lo oleh paksa begitu. Kau tu tareh begitu. Pagi terlak lambak baik terlak ongku apa kan mulai beria. Tak kau terlak kutena begitu yang buru. Tak kau terlak matuana. Dan macam kaju, cangkanju je abinya praben be cangkanju. Anak mencinta le cek kuain. Cinta cek poro. Wa Abu Qaddam ban Abu Qaddam. Wa Ibnu Ziyad wa Abu Qaddam. Jawaz dzalika da wananga ka desa tazwij. Wananga ka desa tazwij idza saddaqa nalikana abenderaki pasera hakim al mukhbira da orang sing ngabaraki. Orang sing ngabaraki nyamana informan ya, informan. Tokang madepang info. Ring bini nika ongkuan telak bareng lagi nah. Engki iku wabi sing ngabele. Sanajan ning situng mun lakarkan ning percaja menurut Abu Qaddam cukup. Mun nyari saksi kedua orang atelagan melarat. Jarang orang atelagan tepang beda saksi melarat. Idzil ibratu karena tining seerekan fil uqudi dalam akad biqauli arbabiha panika kalaban dabuna arbabiha orang sing ngalakonin ukut. Orang sing ngalakonin utawa orang sing andi. Ki maksudnya orang sandi orang sing ngalakonin ukut. Wali anna tasarrufal hakim dan karena saungkuna tasarrufal hakim laisa paneka tade panapa tasarruf hukman paneka hukum dari mai keputusan apa deh hukum wahwa nada mabir jawaz wahwa tining ka desa jawazu dzalik al qiyas paneka sesuai bareng qiyas de al qiyas paneka qiyas wahwa tining ka desa jawazu dzalik al qiyas paneka qiyas
Wa ammas sihatu anapun tining as-sanah fa'alama maka menurut bareng fi nafsil amri ini dalam kahena perkara sama pantena tergantung aslina perkara nah cuman gila saya contohnya saya kanokman saya malang itu bedereng laki bini ya terlakakin tretan nah sing beda bireng letan laki yang saya bini alake boleh jangan saya laki jongkolo nalak bini laki boleh le saya laki boleh itu asana panten fa'ala ma fi nafsil amri kenyataan ada rem mun kenyataan saya laki lakar lo nalak berarti kabin si budian lo sah mantan laki si budian dosa panten saya ngapolong tedung melakarkan lo oning janggele watek subhat lo ehoko mulakarkan oning cek sebini nakar lo etelak ken erbu pong sebini ya oning celo etelak maka zina begitu wa masihatu fa'ala ma fi nafsil amri anapun dining ashaban punten maksudnya fa'ala ma maka atas bareng ada tergantung bareng fi nafsil amri dalam kahena perkara aslina dek napa dengan in bana lamun pertelah al firaq panapa telak soha makasa panapa nikah in bana lamun pertelah al firaqu panapa telak soha makasa panapa nikah wa illa bana lamun punten fala maka punten artinya mun lo ternyata mari terlakongku bila kena saya adaan fala maka lo sah pernikahan saya budian jadi kalau cang buru mun nyakse mantan janda kau tu lebih tengah teh mun nyakse mantan janda kau tu lebih tengah teh urusan santana fala ma fi nafsil amri dan udah bunuh kesebah resiko na tetis oning resiko na oning cang buru susah mun saya tak oning sekali tala sementing tar norok mantan sementing pada semangka deer tala deh pada mikir orang ngesaloos cetak norok belum tedung kan begitu ya tapi mun saya ojeng tuh akhirnya pak ojeng aduh keding kok tuh sebegitu ojeng kok ojeng resiko na se oning maksudnya berikan aroma sa oning ya resiko na se oning keterangan lagi buru mun silakan lalu oning yang buru sepenting norok mantan lober mangkat ada urusan lalu arekan mantan orang ngesaben lo asana wa illa fala nika aslina lakar ikan niat setahun ben napa ki Bak Maria ungu setahun. Intinya saya kebudi bab telak, bab rujuk, bab anu. Mice banyak aja keterangan aja. Iya kalau nggak lo kenapa? Lo kenapa? Jadi kan keterangan ngehibur kan penting. Meneloncat kan lo nyaman. Nah, oke. Mon pertanyaan sebenarnya cakan case video biasanya banyak pertanyaan bab bab telak, bab rujuk, bab edan ki banyak. Ya termasuk nih keren, nega tukang makabin cing pon ki buru selebih tengah teh. Masalah tushin. Al-ibratu bi kaunil mar'ati bi mahalli wilayatil hakimi wa adamihi. Nika makelo jelasakin lo kenapa nih al-ibratu tining seerekan bikaunil mar'ati kalaban badana ring bini bimahalli wilayatil hakim manika ikan nenga kakobe sana hakim wa adamihi bentada bimahalli bihalit taswiji panika kalaban nalekana makabin lal idni punten idina falau adzinat maka lamun ngidini pasera ring bini kharijahu elwara mahalli wa zawaja ban makabin basira hakim wa hiya halatining ring bini
bihi panika dalam mahalli soha maka sah panapa akad. Wa in dhannaha sanajan nyana pasera hakim dak ring bini kharijahu elwarah mahalli iktibaron karena tong metong bima kalaban bareng fi nafsil amri dalam kahena perkara. Kahena perkara. Wala yustaratu banta isyarataki kaunu zauji panapa badana lake bihi panika dalam mahalli wilayati gile. Lianna hukmal hakim karena sangkuna hukum hakim nafidhun panika lestari lulus fi jami' aqtaril ardi dalam sadhajana penjuru bumi. Dalam sadhajana penjuru bumi. Bi khilafil aksi kalaban perbedaan sebaliknya wa in kana zauju sanjan pada pasara laki bihi panaka dalam mahalli lakin tape la yafsuku tak fasik pasara hakim lau zawwajah lamun makabin pasara hakim dak ring bini hina idzin nalekana apa jebir aksi hina idzin nalekana al aksi ya dengle li anna ta'atiyal uqudi karena sangkuna ngalakoni akad al fasidati se rosak atau se tak asa saghiratun panika dosa kene kari derma akad-akaden sila osarwa derma ijaro faside mi paken dosa kene. Falau syakka maka lamun mangwang pasera hakim hal waqa'ah panapa terjadi tomibah al aqdu panapa akad wa ya halatining ring bini bihi panaka dalam mahalli au kharijahu ataba el warra mahalli ustus hiba maka terosaki langsungaki atau terosaki al aslu panapa seasal min kauniha dari badan ring bini fihi panika dalam mahalli au kharijahu ataba il warra mahalli qabla al aqdi sebelum akad. Fa illam yakun aslun maka lamun tak beda panapa aslun asal yustashabu sei langsungaki sei terosaki panapa aslun batalah maka batal al aqdu panapa akad ihtiyaton karena tengate lin nikahi dak nikah. Fa ulima maka kau nengi anna khurujal hakim pada masa guna keluar hakim au khurujaha atau keluar ring bini an mahalli wilayatihi dari kenengan kekobasan hakim ba'dal idzni samona idzin la yu'athiru paneka tak ngelabeti panapa khuruj fayuzawiju maka bin pasera hakim idza raja'a nalikana peleman pasera hakim au rajaat atau peleman pasera ring bini bi khilafi azlihi kalaban perbedana pecada hakim gampang nikah hakim konang untuk wilayah konang sekecamatan konang hakim galis untuk makabin sekecamatan galis hakim namira ya untuk semakabin kecamatan namira. Lo bisa kan tanah hakim namira tepak entar konjangan ke galis pas makabin lole hakim galis entar konjangan ke konang panemu kasus pas makabin lo oleh beni wilayah dan namanya mana beni wilayah dah muncak ngerti seru lo oleh taratang dengka kendang orang begitu. Jadi tergantung wilayahnya hakim tibi edeng gampangnya begitu saya maknai kecampur. Naam engki illam yakun lamun tak bade fil mahalli panake dalam kendengan alladzi se hiya tining ka disareng bini fihi panake dalam mahalli qadin pasera qadi fahakkamat maka amu hakam pasera reng bini hiya engki ka disaring bini wa khatibuha ban bakal laring bini
polana ada kodi pas amo hakam amanda orang ini ke kiai atau ustad fihi sepaneka deleman al ahliyatu dining ahli lakar lapatot jadi dia muhakam walau sanajan al qadiyal madhkura paneka qadi sekasebut soha makasa panapa akad wa in ba'udat sanajan jauh pasarareng bini an mahallihi dari kenengah akad benih ya lu an mahallihi dari kenengah bibir qadi al madhkur wa in ba'udat sanajan jauh pasarareng bini an mahallihi dari kenengah qadi madhkur id karena huwa tining qadi madhkur al ana dalam semangken muhakkamun paneka dadi muhakkam wala istaratu banta isyarataki fil muhakkam dalam muhakkam kaunuha panapa bedenareng bini bimahallihi paneka dalam kenanga muhakkam wallahu alam. Jadi oleh senapa keterangan ki segala intina mun ngereng madhab lain jak ngerengan madhab lain intinya begitu jak ngerengan madhab lain masalah rukun gelak setampa wali itu. Terus nomor 2 ki buru tokang makabin itu mun makabin randeh ngaku aterlagen utawa ngaku lober ide kudu tengah teh mun lakala jelas lakena sapah eta motung situnga mun ngaku aterlagen kudu bade sakseh begitu segala mana bener mantara manfaatnya mana bisa salam dari seporah mantara sedajana tetiakina kabulana Allah selajeng umur dalam kataatan beribadah bani paringin husnul khotimah sedajana keluarga mantara paringa kamuljeun lanjang umur sehat sadayana keluarga sampun sedih mantari sepora paringi selamat di dalam kuburah amin Allahumma amin bi barakatil Fatihah.